Саламатсыздар, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн 21 ноябрь 2020 жыл күнгө ишемби. Омат 1 катарында турам. Сиздерге пледтердин бааларын, пледтерди, халат наборлордун бааларын тартып көргөзөм. Канча болду пледтер? 400 сомдон. 400 бардыгы. Bir адамдык, bir халат эже. Мыналар простыня 2 адамдык. Мында жылуу простынялар 2 адамдык. Канча? Зимний простыня 350 сом. Оптумго же? Оптумго 350. 350. Мына комплект набор одеял эже. 2 наволочка, покрывал, одеял менен 6000 сом. 6000 сомдо. Ооба, мынандай идиши бар, сундук. Мыналар вязаный баягы покрывал 2000 сомдон эже. Мыналар спальный жапкычтар. Алар 3200 сомдон. 3200, Ооба, ресимге дейин чыгат. Мыналарыбыз 10000 сомдон. Покрывал, спальный жапкычтарлардан эже. 10000 сомдон. Мыналар бар. Мыналар жакшылап. Туркиялыклары? Ооба, спальный жапкыч полный эже аларыбыз. 3200 сом, мыналар 3800 сом. Мыналар 3800, Ооба, жети нерсеси бар. 5 та наволочка простыня покрывал менен. Барды ушунда да буларда. Барды ошондой. Мыналар 4800 сом. Буларды 2 наволочка покрывал. Өзү баягындай фасон өзгөргөн үчүн. Акчасы жакшылап. Буларыбыз 3400 сом берет. Мына халаттар бар эже. Мыналар канча көп? Булар 8000 сомдон. 10 та нерсеси бар, 10 парча ичинде. Баягындай көрпөсү, постельный бельелары менен простынялар полный комплект чыгат. Булар 9500 сомдон. Анна Карина деп 10 парча алар бар. 10 та нерсе ичинде. Мынасы 11 та нерсеси менен. Мына 11 бе? 11. Балары кандай? Мынанысы 9500 сом, бунусу 10000 сом. 10000 болчу. Тубанур дейт. Тубанур ооба. 4 наволочка простыня, ошо одеялы менен спальный жапкычалдары 3500 сом берет азыр. Данный время азыркы неме курскада 3500 сомдон. Булар канча? Полный 3500 сом эже. Ооба, берди. Булар эмнелер? Немелер? Постельный белье эже. Мынанысы 3D 4 наволочка простыня под одеялы менен 3400 сом. Турецкилер. Мыналар 2500 сом. Бактар. 2500 сом. Мына покрывалы менен 4 наволочка простыня комплект чыгат. Аларыбыз 3500 сомдон эже. Булдагы 3500 сом. Бирде спальный жапкыч 4 наволочка простынясы менен чыгат. Булар чачыктар бар. Чачыктарыбыз 1000 сомдон. Bir бани, bir лицевой, коробочный, подарочный. Алар халаттар, одиночный, 2300 сомдон мисс беллар. Мисс беллар 2300, Ооба, бани, лицевой халат чыгат ичинден эже. Мыналарда тапчкасы менен бани, лицевой комплект. Булар 2200 сом. Белинде фирма. Розовый бар экен. Арты раситкалары бар. Ирина Холл. Ирина 2500 сом. 2,5. Бундагы лицевой чачык, бани чачык халат тапчкасы менен. Цветтери бар. Цветтери. Алар баягы 10000 сомдук покрывалдары бар. Ошолор эмес, фасондар. Артында фасондар. Халаттар. Халаттар булар двойнойлор. Мыналардын ичинде 12 набор чыгат. Тапчкалары менен лицевой бани чачыктары. Булар 4300 сомдон. 4300. Раситкалары бар. Мыналарыбыз 4800 сом, мисс белла халат. 4800, 4800. Лицевой бани чачык халаты менен 6 набор ичинде. Алар комплект набор полотенцалар. Бани лицевой салфеткасы менен 4250 сом. Акан салфетка менен. İçinde kança var? 18 та. 6 та бани, 6 лицевой, 6 салфетка менен. Алда ошондо. Мынадагы bir лицевой, bir бани чачык бар ичинде 2200 сом. Сундукчасы менен подарочный. Kaç?
Alarız 6,5 ming so'mdan 24 parça içinde polni komplet çıkar. Bunlar pulu var. Aynen olmaz. Buna da şunday mı? Onun 22 metresi var içinde 7 ming so'mdan. 7 ming so'm. Bunalar da şey var. Qaysi bu da bayağı 10 ming so'mdan. No, çaç emeler. Bu neme detski halatlar. Anne halat 500 so'm edi. 500 1, so'm. 2, 3, 4, 5, 6 razmer. Polni razmerleri bu arada satılıyor. Adyaldarçı Adyal detski. bular Novorojdyonka. 170 so'm. 170. Evet. Bunları 100 so'm. Prostine qilib solib qo'ysam bo'ladi. Bunisi двухсторонний bambuguy chiqadi 200 so'm. Bunlar turetski. Bunalar 100 dedin mi? 100 so'm. Roznичный şeması? O optimum moshonda beradi janobi. Buna pulekler. Bular nima? Ko'rpa. Endi ko'rpa. Ko'rpa. 4 nolchka prostine, pododyanniy ko'rpasini polni komplekt. 4,5 ming so'm. 4,5 ming so'm. Bunlar rasitkalari polni. Bularda 4,5 ming bunalar. Kasetkalar. Rasvitkasi. Bularda şunda. Allah razı olsun. Allah razı 6,5 ming so'mdan. Spami zapis. Хорошо. Omad 1'i. Omad 1. Birinchi konteyner. Birinchi konteyner Omad 1. Onda gilemdin üstünü bakırıp aldılar. 1650 so'm. 1650 so'm. Bundan 1750 so'm. 1750. Bundansı 2150 so'm. Razmeri qanday? 3 ekim var bari. 2150. Bundan. Ekim 150 Kızılda. 3 koy 2, 3 ekim. 3 2. 4'sü var bundan. Qaysi eng ortiqchisi? En 4. altında bundan var. 2000 so'm. 4 metre. 2000 so'm, 4 metr. Bundan 1400 so'm. 1400 so'm. Razmeri qanday? 3 koy 2. Sadece karakol. En azından uçlar 1400 so'm. Bundan 1800 so'm. Дальше akılına çek. Kalınlar bular. 3 2 polnüsü razmerleri. Ceynemiz 800. 800 bu caynamasları. Bundan 800. Kışın herhalde. Rica 360. Burada surkondor. 1000 so'mdan ekan. Bularchi jandalar. Gece biz bundan satışlar. Ha, Novenka çaçıklardı da tartqancha ketdingiz sizlar? Qancha? Yüzdeler 2000 so'mdan 10 tasi. 12 ming so'm. Bunalari? Şular ha. 2000 so'm sürgülür. Onu 2000 so'mdan ekan. Buna delfinler qancha o'tadi? Resimler 1,5 so'mdan. Delfinler 1,5 ming so'm içinde 10. Buna çaçıklar qancha o'tadi? Stras. Üstüdekiler 1900 so'mdan, tersindekiler 150 so'mdan, Bunalari? 800 so'mdan, her kılları var. 150, 180. Buna çaçıklar qancha oldu? Fotlar 1,5 so'mdan. Bunalar ba? O 1,5 ming so'm buna povoska. Astındagichi buna? aslında 1400. 1400 so'm ekan. Salfetkalar qancha o'tadi? Salfetkan arzanı 250 so'mdan başlap 950 so'mgacha ham bor. 250 so'mdan 950 so'mgacha ekan. 950 so'mgacha. Bu salfetkalar qancha bo'ldi? Onlar 10 tasi 500 so'm. Onu 500 so'm ekan bu salfetkalar. Kvadratniy moylik şaşıklar. Kvadratniy maylıklar. Bunalar qancha bo'ldi? Komplektler 3200 so'm, narxi oq turgani 3,5 so'm. 3,5 ming so'm ekan. Bunalarcha? 3200 so'm. 3200. Vanniy çaçıklar yo'qmi? Vanniyalar bor ece. Qaysi?
Uşular türgenler var da bani çaçıklar. Mınalar bu? Ha, Kança oldu? 300 somluğu var, 250 somluğu var. En jakşısı 750 som bolar. 300, 200, 300. En yaxşısı 750 som ekan. O şakasmıyor yani sizlerden başka. Buna komplektler kança? 600 som. Komplektler 650 somdan. Bir bani 1 litre oy. Bir banlı, bir litre boy. 650 somdan ekan. 750 som. 750 som 20 aşkı bu. Var kaç tane bilmiyorum. Mınalar da aytıp koyç. Baniler 250 somdan. 250 somdan. 300 somdan. Bunlar 370 somdan. Bunlar 520 somdan. 350 somdan. Buna da okşaş sene. Buna 400 som. Buna 320 somdan. 450 somdan. 400'den 400'den. Buna palma kança? Palmalar 20 ta 850 somdan. Bular salfetka O olacak. maylık salfetkacı. Buna güldü kança? Salfetka. 300 som betar çarçak. Onun için de.